ओ भाई माँ बोल आहे सोना सोना सुख्य जन देई करी मन आगे एक सर परे दुई मच कन्या जाना आहे सोना सोना सुख्य जन देई करी मन एक सर परे दुई मच जाना गुटे पोखरी थाए आ से पोखरी भितरे दुईटा माछ रहे हा हा अनेक प्रकार माछ थिले किंतु गुटे धर्मी माछ थिला आ गुटे अधर्मी माछ थिला तो अधर्मी माछ सबुदिन डरे धपड़े कर समस्त रहुतिला आ धर्मी माछ प्रभुंकर आश्रित नहीं करी सब बेले भगवान कर सेवा करे तो खरा मासर कथा बाबू खरा मास जेंता पानी सुखी जैसी से पोखरी पानी सुखी सुखी आसु तो अधर्मी माछ के धर्मी माछ कहला यहाँ दे हमर मरबार समय ही गला ई पोखरी रे जदी पानी अटि जिबा बोले धीवर माने आसी करे हमको मारी कर नहीं जी मछली तो से मरबार आगरो भगवान कर नाम के टिके गान करमा जे किछि मुक्ति पामा होय गो ए अधर्मी मा काहे लागो या खरामा सालाना पे नरसिना मोर कथा माने मोरबा बोले केते दिन रे प्रभु कर न के धर ननिला काहे लागो तो सेई समय रे धर्मी माछर कथा मानि कर अधर्मी माछ हरि नाम के गान कर हा हा ईश्वर ननी आगो हरि नाम कुजते आश्रित करिना धीरे धीरे सरोवरे पानी अंति गला आगो हरि नाम कुजते आश्रित करिना धीरे धीरे सरोवरे पानी अंति गला अधर्मी माछ जिन दिन भगवान कर नाम के गान करी हा हा से दिन बंधर पानी सुखी करी मछुआली माने माछ मारबा पर माछ पहुंची मारे जाय देसी मारमु आमार मकल तुमार मुड़ा तो अधर्मी माछ भी जाल रे पड़ी धर्मी माछ भी जाल रे पड़ी पड़ी छे तो अधर्मी माछ धर्मी माछ के गाली करी हा मुई भगवान कर नाम निगान करथि बोली कर एस आराम रे मुई रहथिली हाय हाय जेन दिन तोर कथा मानि कर भगवान कर सेवा कली मुई हाँ, हाँ। से दिन आज मुई ई जाल रे धीवर जाल रे पड़ी पड़ी जाय छे तो सही समय रे धीवर काना करे तो माछ दुईटा नी कर तांकर पत्नी के देले आ काटी बाछि कर आज रांधा बैले तो धर्मी माछ कहू छे अधर्मी माछ भगवान जहा करंती प्राणी रो मंगल पई करंती तो सही समय रे काना हैला आगो एथु अंते जहा हैला सोने बारे थे वो गोड़ो हाथ चली जीवा गोटे दिन और सुके नहीं देखो गो ए सनी सुनु छता तो सही समय रे काना हेतिला आगो एथु अंते जहा हैला सुन देई मन सेई राजा राजा कुमार माछ प्रिय जान
धर्मी माछ एवं अधर्मी माछ जाल रे पड़ीछन हाँ, हाँ। से राज्य रे गुटे राजा रहथिले आउ तांकर गुटे पुअटे थिले तो तांकर पुअ टिके माछ प्रिय लोकते ओरे बिसर ने खोती खाली खाइबाटा बे चिंता करू माछ जीव जंतु के पाली पोषी कर आदर करबा पई तांकर भारी सरत तो डिंबरा पिटी देले से दिन जे जदी मते जीवंता माछ आनी देबो हाँ, हाँ। ताकू लक्ष लक्ष टंकार सुना गह হয় গো सुना सुना हमर राज्य रे जे मछुआरी जदी हम घर के जीवंत माछ 4 केजी 5 केजी 10 केजी फुटा कुंटल आधा कुंटल जेरा बट्टा भी आनबो ताके उचित अर्थरे पैसा पत्र दिया जीवा सुनो सुनो गार गणा फेले तमर लागि ए सुननानी हाँ। ई कथा सुनी करे धीबर आश्चर्य हे हाँ, हाँ। ई माछ के जदी मैं रजा घर के ने देबी मते हजार हजार टंका देबे हाँ, हाँ। बोले आ माछ के नि करे रजा घर के देले দেলে গো तो सेई रजांकर पो राजा कुमार अकाट्य पानी रे निकट दुईटा माछ के जीवन न्यास देले দেলে গো ई कथा कहली जे तमे दुईटा जेन दरी बिछोतिल तमे काना बुझले कह मुई बहनी माछ मारबो बेले मुड़ी टे मुके रखी दिथिबो ग भगवान कर आश्रित नेले बोली करी से माने मछुआली रो जाले पड़ीथिले हाँ हाँ आउ सेई मछुआली निकट राजा घर के देथिले देले गो। राजांक पुओ राजकुमार अकाट्य पानी सरोवर रे दुईटा माछ के जीवन न्यास हाँ हाँ तेणु करी कर मानव जीवन पाइछ मात्र के आमे हरि नाम के टिके गान कर पासी ना तो ननी के या नवरात्रि उपास तो बनी जे का वाला नहीं बिसर ने नहीं चले गुरुवार दिन को माय मटन आनबो हे मनम भजता तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम हे मनम जपता तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण मन जपता राधे दिन रे राधे कृष्ण बजले पाइबू अचला भक्ति जपिले पाइबू अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला तते न दंडी पे कालो झमरे हरे कृष्ण रे नाम मन जपता राति दिन रे राधे कृष्ण हरि नाम की रस अछि हाँ हाँ पान कला लोक सिना जानिछि आगो हरि नाम जे संसार रे सार হয় গো हरि नाम को धरि भव हो उधार जे उठारे होई थाए नाम संकीर्तन्य से जागा को कहंती जे गोलक वृंदावन चूड़ी जन्म ननीला हाँ ईश्वर ननी ओ। तो काना हिचे जानिछ কেন হইছে ईश्वर ननी ও भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास स्पष्ट भाव रे लिखि दैछ ছাই বলি গো सत्य जुग रे मनीष माने हजार हजार सुंदरी नाइटा की है हला सुंदरी नाइटा की है और जुए गला सात घर के ससु गर्भवती है एती तुम बुझावे हम तुम अनुरोध करू कहूची माफ करो क्या ठीक अछि ननीला हाँ हाँ हमर कली जुग रे मां माने समस्त बसी छन হয় গো तो कली जुग रे समस्त सजै बजे हेसन
ভিতর সবচেয়ে সুন্দরী কে বলছেন আজ্ঞা হাটা মুই তো গো আমার নানি কতি কলো খালি এন্তা সজে হেলে সুন্দরী হইছে হ্যাঁ শুন কহি দউছে কহা গো আগ কি হে বসুয়া পছিলে কেন হলা যে কি হে বসুয়া পছিলে হরি নাম ন জপিলে কৃষ্ণ নাম ন জপিলে কি হে বসুয়া পছিলে ঘরকু সুন্দর দিতে ঘরুণী তিলে ঘরুণী তিলে ঘরুণী তিলে কি হেব স্বামী সে পান করিলে কি হেব ছুয়া পশিলে আহা ঝিওর জন্ম হচ্ছে পর ঘর ঘরকু আমি দুহি কুল হিত বলি নাম আমার দুহিতা দুহিতা আগ বাপ ঘরে ঝিও দিদিন কুণিয়া রহে নাই ସବୁଦିନ ସେ রহে নাই ସବୁଦିନ বাপ ঘরে ঝিও দিদিন কুণিয়া রহে নাই ସବୁଦିନ ସେ রহে নাই ସବୁଦିନ তাকু অଳতা শঙ্কা সিঁদুর আগ କରି দিଏ সাত পর বদলাই দিয়ে সে ঝিও জীবন ঝিও চালি যায় লো শাশু ঘর ও ঝিও চালি যায় লো শাশু ঘর যেতেবেলে মা বাপা আমକୁ জন্ম করছন জন্ম করি করি কর্ম নে দিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ মাতা পিতা যুক্ত কালে হয় গো মাতা পিতা যুক্ত কালে কালে। বিহি লেখি ଦେଇଛନ୍ତି কপাল কপালে ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବର୍ପଣ କରିବେ ମା के जनता माँ के घरे माँ बोली मारुथिबा सास घर के घटी गले माँ सास के माँ संगे समान तुलना करबा ससुर के बापा संगे तुलना दियर के भाई संगे तुलना आ नंदन के भौणी संगे तुलना হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ କିଏ ହେବ ଶୁଆ ପଶିଲେ ହରି ନାମ ନ ଜପିଲେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରୁଣୀ ଥିଲେ হয় গো ଘରୁଣୀ ଥିଲେ କାଇଁ କରବ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁନ୍ଦରୀ ସଜେଇ ହେଇକରି ଏନ୍ତା ବସିଥିଲେ କାଇଁ କରବ तार जदि गुण निथिबा माँ के माँ नहीं मानुथिबा हाँ। बापा के बापा नहीं मानुथिबा हाय गो। ससुर के ससुर नहीं मानुथिबा हाँ। मेरे सेंता टुके जेते सुंदरी हितिले भी सटा असुंदर নিজের মানুষ কমে দমে ভোকে সুতে প্যান্টি के दे रे बोले मोबाइल के चालू कर देता आने पीले नहीं है मोर पीला छुआ के खेलो छे जदि सेही असुंदरी भी हितिबा হ্যাঁ निजर ससुर के बापा बोली मानुथिबा हाय गो सासू के माँ बोली मानुथिबा हाँ, हाँ। बोले कली जुग रे प्रकृति सुंदरी स्त्री हला से नारी जहार गुण थिबा ताकू सुंदरी नारी बोली कर কহা कहा গলা ए नारी आगो बेनी पाद पद्मतिनी ईश्वर नानी माता पद्मतिनी रे मोर गेले बनी আর কেতে পচারুছ জানি জানি ই মোর সুরনানি কেতে পচারুছ জানি জানি বেনি পাদ পদ্মতিনি মাতা পদ্মতিনি রে মোর গেলে রানী কেতে পচারুছ জানি জানি কে মোর সুরনানি কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্মতিনি হেলা সুণরে নব চইলা সুণরে
ସେହି ପଦ୍ମେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଇଁ ଏଇ ତିନିରେ ମୋର କେତେ ପଚାରୁଛ ଜାଣି ଜାଣି ଏ ମୋର ପିଛ ଭରି କେତେ ପଚାରୁଛ ଜାଣି हिसाब कर हो मिश्रण कर काना कहबे हैं बोले पद्म फूल रे मुझे जेते बेले जन्म हेले से पद्म फूल रो केतेटा नाड़ थिला केतेटा कढ़ थिला बोली कि सेटा हाय हाय गुणन करा बोली छी कर आगो हिसाब कर हो मिश्रण कर आ केते कोनटा हेला हे सुजन ଶନି ଦେବଙ୍କ ଦେହରେ କାହିଁକି ତେଲ ଲାଗାଲା କିଏ କହିବେ ଆଉ ତିରି ରହିବତି ମାସକୁ ଧରେ ଆଉ ଭୂମି ରହିବତି ବର୍ଷକୁ ଧରେ କେବେ ରଥବତୀ ଦିନକୁ आगो हिसाब कर होनी मिश्रण कर केते कोनटा हेला हे सुजनर आगो 108 बेला से पद्म पाखुरा आगो सेही पद्मे जन्म होई मुई एई तिनी रे मोर गेली भरी केते पचारु छ जानी जानी ए मसुर केते पचारु छ जानी जानी प्रकार पद्म फूल राधा अजनी संभूता कहा जनी जन्म नहीं स्वयं पद्म फूल में जन्म होती रे बनी होय गो बहु कमे सिना पद्म फूले जन्म हेले गो हेले बाकी लोग केंदा कर जन्म हेला हे कथा के कहबा संकर जन्मर कथा मैं केनते जानबे बोले तमे सिना पद्म फूले जन्म हला तम ननी कहती के बोले छुआ जन्म नहीं हो छे के हाय गो बोले मार पेट भीतरे से छुआ केते दिने जन्म हेसी केते पहुंची वाला गो तार गोड़ केते दिने नाक केते दिने टूर केते दिने होठ केते दिने पेट केते दिने पूरा शरीरटा केते दिने निर्माण हेसी तार लेटरिन केते दिने बाथरूम ए गो सेटा मना विश्व बोले राधा सिना पद्म रे जन्म हेले ई विश्व ब्रह्मांड रे मानव जाति केनता कर जन्म हेती जन्म हसन मार पेट भीतरे केते दिने रहसन केनता करी हेसी से कथा सुनबा आगो राधिका बोले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान आगो राधिका बोले ननंदे सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान आगो छड़ भाग रज पूजे एक भाग ब्रिज ये मा पानी पवन मिश्रण विराज तेज दिन बार नक्षत्र देखी माता हुअंती गर्भवास माता हुअंती गर्भवास जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूप विराज थिला आगो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूप विराज थिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई इमा तक्षण से फूल मुद्रित होई
আগ জীব পরি হেলা 8 দিনরে ইমা বুলিলা সে বিন্দু ফুল মধ্যরে আগ 9 দিন ঠারু হননি 7 মাস যাই পিণ্ড সিজি না হইলা যুক্ত কালে বিহি লিখি ଦେଇଛନ୍ତି কপালে মাতা পিতা জিন সমୟରେ যুক্ତ করছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। পিতাଙ୍କର ব্রহ্ম ଆସିକର মাতাଙ୍କର ফুল ভিতরে পড়ি যাচ্ছে পড়ি যাইছি গো ব্রহ্ম যেତେବେଳେ ফুল ভিতরে পড়ি যাচ্ছে হ্যাঁ। ସେ ফুলটা আপে আপে মুদ্রিত ହେଇ যায় হেসি পিতাଙ୍କର ব্রহ্মকে মাতাଙ୍କର ফুল ভিতরে যেତେବେଳେ 8 দিন পুরি যাচ্ছে 8 দিন হচ্ছে 8 দিন পুরলা মাত্রকে আমার গর্ভরে গোটে জীব সৃষ্টি হইছে আচ্ছা 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 তো 56 কোটি জীবকে 52 কোটি ভণ্ডার ভণ্ডার করিছে ব্রহ্মা ସବୁ জন্ম କରିছে হয় গো ହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ হ্যাঁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିନ୍ ଜିନିଷଟାକେ ପହିଲା ବନାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ এ মা এনর তেনর সেন্টর ন আছে যে পহলা বণকি বনি ନାଇଁ 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 ଶୁଣ କହିଦେଉଛି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତାଲୁକା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଗୋ ମହାଶୂନ୍ୟ ବୁଲାଇଲା ପୁଣ ଆଗ 18 ଦିନରେ ମୋର କପାଳ ହେଲା ଆଗ 27 ଦିନ ଇ କଣ୍ଠ ହୋଇଲା ଏ ମା 36 ଦିନରେ ଇ ମୁଖ ନିର୍ମାଣ ନନି ହୋ ଗେଲେଇଲୋ ମୋର ନଣନ୍ଦ ହୋ ହେଲେ ଶୁଣୁ ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ গেলেই হো মোর ননদে হো হে শুনো থাকে ব্রহ্ম আগ 45 দিন ই নাসা হইলা হইলা সাফেলা না সাফেলা সাপ কহুছে মাঙ্কর গর্ভ ভিতর কথা পচরছ তুমি গর্ভ ভিতরে যেতেবেলে 45 দিন পুরি যাইছে নাসা বেলে আমার দুইটা নাকটা বনিছিস হ্যাঁ হ্যাঁ 45 দিন না সাফেলা বলা কে মোর ছাতি থাক করেছিল আগ 45 দিন ই মোর নাসা হইলাম 54 দিনরে হো কর্ণ হইলাম আগ 62 দিনরে চক্ষু হইলাম चखु वाला भी नहीं प्याज कटा चखु से आगे हला कि से बोका में তোমার খানে বুদ্ধি থিসি কি নাই তোমার চক্ষু বলে আমার সাহিত্যিক ভাষারে চক্ষু কয় হ্যাঁ। আর আমার ভাষারে আখি কয়ছে হয় গো মাঙ্কর গর্ভ ভিতরে 62 দিন পুরি গলা পরে আমার আখিটা বনিছিস ओ ए खेला হ্যাঁ हाँ, আগ 62 দিনরে গো চক্ষু হইলা হইলা। এমা 72 দিনরে হৃদয় কলা আগ নাভি 81 দিনে হইলা এমা 90 দিনরে গো গুহ দ্বার হইলা ए मानवे दिन रे गो हमर लेट्रिन बाथरूम बनला কেনটা टाइल्स मारबरे बे लगानु गो হই গো আমি জনতা ঘরটে বনামা হ্যাঁ বলে আনা জানা হেবা পাই মন্দির কে দেখত হয় গো অনুমান কর আনা জানা হেবা পাই বাড়দুয়া ঝরকা ছানিছন কি হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্তা মଣିষ জন্ম যেতেবেলে ব্রহ্মা করিছন হয়। ই মଣିষঙ্কর দেহরে 13টা কণা ছানি দেই 13টা কোণ কাଣା কে হসছ গো ओए गो ई मनेर देह ने पुरी खुना আছে হ্যাঁ ओए गो चलते चलते लोग झटले गोले फोन एंते गोदे হ্যাঁ अरे मानेर शरीर ने 13 13 যাহা আমি কহমা এন্তা অনভণ কহিকরি আমি নেই পলাই যাও হ্যাঁ যাহা শাস্ত্রে কবি লিখিছন পুরাণ সহিত প্রমাণ দি করি হয় এই তো। সভা মধ্যে মুই তোমাকে 13টা কণা দেখাই দি পারবি দেখে দেখো তুমি বুঝি পারুছ না হ্যাঁ। তুমি গণুত হ আর শুনুত হ হ্যাঁ হ্যাঁ জন্মরু আমার দুইটা আখি 2 হেলা দুইটা নাক 4 হেলা দুইটা কান 6 হেলা দুইটা স্তন 8 হেলা গো গুহ দ্বারা গোটে মূত্র দ্বারা 10 হেলা শরীর মধ্যে এই লোমরে গোটে কণা রহে 11 হেলা দিলে লুমনে গোটে খুনা থিবা এই ঝালিয়া অংশটা বাহার সেটা কেন এটা এই পেন ভিতরে পাইপ মনে ছোট ছোট তো ছোট শিরা প্রশিরা কহা যায়ছে
11 ହେଲା हाँ हाँ हमर तुंड गुटे 12 ହେଲା तालुका ब्रह्म 13 ହେଲା एंता कर 13 टा कोना ब्रह्मदेव हाँ छाड़ हाँ आगो 90 दिन रे हननी गृह द्वार होला गेले मो हेले सोरे नाम छुइना अधा शरीरर कथा मनुष्य जन्मर कथा कहले हाँ हाँ आउ किनकिनटा केते दिन हेतिला किनकिनटा आगो ई हस्त हेरा 20 दिन रे आगो 205 दिन ई होइला पाद आगो 210 दिन हेला अंगुली आगो 310 दिन मोर हेला नख आगो अमूल्य रत्न निधि रे होई चिचित अमूल्य रत्न निधि रे पुराण हाँ प्रमाण दैछन है गो आगो लेखे दिन बंधु मूर्ख पावर गेलेइलो 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 गेले टूटन मुंडा गुरुर घर गेलेइलो गेले टूटन मुंडा गुरुर घर गेलेइलो एही प्रकार माँ मानकर गर्भ ज्ञान कथा बुझे कर कहि है गो तो आमर प्रिय बंधु माने किछटा कथा पचरै छन जे पहला आसीथिले पहला ठारु आरंभ करमा हाँ हाँ जे भगवान शनि देवंकर पूजा रे काहे जे राशि तिल लागसी है गो तापरे ससुर घरर कथा कहम শ্বশুর ঘর কে গলা তোলা যে সেটা সিও পুঁজে নে নেলা सोना सुजने देवन देखो छके केनता केनता होची जे हे सोना सुजने मोर देवन पुराण हो बोली कहूची पुराण र विधान हो सोना सुजने देवन राम से तू गले निर्माण से तू बंद जोगी दिले से हनुमान ए मात्र तैयार राम से तू गले निर्माण से तू बंद जोगी दिले से हनुमान अरे तू अंते जहाँ है ना सुन सुन देवन कथाए तो करहे कर श्रवण सुजन हो सुना सुजन जीवन पुराण हो बोली कहूची पुराण रामचंद्र जिते बेले राम सेतु निर्माण कर हाँ हाँ सीता को उद्धार कर घर के आनले है गो तो परम भक्त हेले हनुमान हाँ से सेतु को बंचे कर रखवा पई सदा सर्वदा राम सेतु के जोगी कर रहितिले रहिथिले गो तो से समय रे काना हैला काना हेला आको सूर्य पुत्र शनि आसे कले विवाद आ युद्ध कर मोह संगे अंजना सुत
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ଶନି ଆସି କଲେ ବିବାଦ আর যুদ্ধ কর মোহ সঙ্গে অঞ্জনা সুত আরে এঠু অন্তে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন পুরাণর কথা এত কর শ্রবণ সুজন হো শুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো বলি কহুছি পুরাণর ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶନିଦେବ হয় গো ଶନି ଶନି ମହାରାଜ ଯାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ସାରା ସଂସାର ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ତ ହନୁମାନକେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କରି କହେସନ୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରସି ବୋଇଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ପାସକେ ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ হয় গো ଏତେ ତାକତ ବାଲା ମୋର ସଙ୍ଗେ ଚାଲ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ନନିଲ ତ ହନୁମାନ ମନା କଲେ ମୁଇଁ ଯଦି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିମି ବୋଇଲେ ତମକୁ ହରାମି ଏକା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନି ହଟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକେ ନେଇ ମାନ क्या हो जो बताया ते चाटी एड़े लोग मोर लगे नहीं चले हो তো ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ କାଣା କଲେ কানা কলে କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ আর ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜରେ ଶନିଦେବকে ମାରି ଦେଇছে হ্যাঁ হ্যাঁ क्या बोलू छ आज्ञा ମାଙ୍କ ରାଡ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ଏକଡେ ଗେଲ ନନିଲ ও ତ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଶନିଦେବକେ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ হ্যাঁ হ্যাঁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଗଲା হয় গো ତାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗର୍ଭ ହଁ। ଚୁନା ହେଇଗଲା ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ନରହରି। ଗର୍ଭ ନ ସହନ୍ତି କାହା ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦେହ ସାରା ଘା ହେଇଯାଇଛି ହଁ। ତ ହନୁମାନ କାଣା କଲେ কানা কলে ଶନିଦେବ ହନୁମାନଙ୍କର ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏ ଶୁଣୁନି হ্যাঁ ତ କାଣା ହନୁମାନ କାଣା କଲେ काना कले ତ ଶନିଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁছে ହଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ମୁଇଁ ଇ ଦେହ ସାରା ଯେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛେ ହଁ, ହଁ। ମତେ ଇ ପାପରୁ ଇ କଷ୍ଟରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କର হয় গো ତ ହନୁମାନ କାଣା କଲେ ଆଗ ରାତି ତେଲ ଆଣି ଦେଲେ ସେ ହନୁମାନ আর যন্ত্রণাରୁ মুক্ତ ହେଲେ ଶୁଣ ସୁଜନ এমা রাতি তেল আଣି দেলে ସେ ହନୁମାନ আর যন্ত্রণাରୁ মুক্ত ହେଲେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁଇଁ ଏ ସଭାରେ ଦେଲି କହି ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ମୁଇଁ ଏ ସଭାରେ ଦେଲି କହି ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣ ହୋ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଇଁ ପୁରାଣର रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगे मुझसे शादी करोगे জীবন নেই না তোমার জানিছ তো সিকলিম পেশেন্ট লেকে হই গল না ए मां का करू मां तोर प्यार तो करू छ হ্যাঁ। ए ଈଶ୍ୱରନୀ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ कहला करी ना ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ରାଶି ତେଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ କରି କରି ଶନି ପୂଜାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଶି ତେଲରେ ଶନିଦେବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ଏ ନନି ও আর কানা পচরাব এবং বল তোমার জন্ম সিনা কহিছিল হাই হাই হেলে তোমার কর্মর কথা কে তোমার বাপা আসবে আর কহবে কে কর্ম বেলে কানা কানা কর্ম বেলে কানা হয় গো
जेते बेले तुम जन्म हेलो हाँ। जन्म ही कर बड़ हेलो ପିଲା बड़ ବେଳୁ हेलो ବଡ ହେଲା से बड़ हेला समय रे तुम पुष्पावती हेइथिलो ପତି ହେଲ କାଁ सी भाई खाई सबु सुर पाउछ मुई बाहरी माजी बोली तिल ए भाई खबरदार थिबा बेरी बेरी नहीं बोलबो तमर बेरी तमर बुआर बेरी हैं ବେରି କେନ୍ତା ଦେଖେ ଦେख बेरी के अंदर देखा ନେ ଦେଖା ନେ ଦେଖା भेबले ही जाउछ गए ନେ ଦେଖା ବୋଲେ ତାର ମନ ଦୁଃଖଟା ନି ଲାଗି ए सुरनानी पिला लोकर हला जन्म ବାବୁ ଲୋକର ଜନ୍ମ आ टुकेल लोकर कर्म जन्म कर्म के नहीं करियो शुभ कामटा आरंभ ସଂସାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ସଂସାର आको राधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मुथिली अच्छा। ए मां माघ मासरे गो रजवती हेनी हेनी। आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार स्वामी गुटे केंता करी स्त्री गुटे केंता करी स्वामी के जोहर करबाबू अच्छा केभे करितिला से कथा कह आगो ई कर्म कथा ସେ सही କଥା ବି ଯିବା ଯେ हां ହେଁ आगो 12 वर्ष पिता घरे मोथिली गो माघ मासरे रजवती हेनी रजवती ए मामूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेनी सही दिन मुझे तेबे पुष्पवती हेनी हाँ, हाँ। दिनटा थिला गुरुवार गुरुवार नक्षत्र लागिथिला मूला नक्षत्र हाय को आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेनी सही दिन मने टिके श्रुता कर हो ननंदे मने टिके श्रुता कर मुझे जेते बेले रजवती हेली हाय गो। मते 7 दिन पर्यंत गोटे अंधार घरे रखा जाइतिला रखा जाए जेते बेले 7 दिन मते पुरी गला पहातिया स्नान करबा पई गोटे नदी कूल के जाउ हां हां आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरि गो मणिभद्रा नदी कूल को गली आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरि गो मणिभद्रा नदी कूल को गली हाँ, हाँ। आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिनो एमा सुरभि गाईर मल मूत्र आगो 7 थर अंगे कलिले पन यहाँ देसिना कली जुगे सागुन सरफ होला जे मा बहन लगछ लगछन जो आपर जुगे तो सागुन सरफ नहीं थे नहीं थाई 12 प्रकार फूल फल के बाटी कर मोर देह सारा लगे ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧି କଲ सुरभि गाईर मलमूत्र के आनी कर मोर बालरे केश के छणै थे ଏ ମଳମୂତ୍ର ବେଲେ ତ ଆମର ଓଡିଆ ନା ସେଟାକେ ଝାଡା ଆର ପିସା हां तो सुरभि गाईर मलमूत्र के आनी कर मोर केश रे छणै थे छणे थिलो आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिन सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे करिले पन से जले मुस्नान कली हो ननदे 10 बुड़ा देली करा दंडरे गुटे कथा हेसी गीत गाइले पुराण भेटासन माछ मारी गले उठा देखास দেখাব किन पुराणर कथा इटा जानिछ কেন পুরাণ आगो जदि तुम मने परते नाही पद्म भूगोल को देखिबो जाई आगो जदि तुम मने परते नाही गो पद्म भूगोल को देखिबो जाई एमा 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा कला मोटा मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा कला मोटा शुण शुण सुज्ञा जान दे करी मन आरो हरिवंश कथाए तो कर श्रवण केन समय रे स्वामी परे स्त्री के जुहार करी हां हां से कथा आज कहना आहा शुण शुण सुज्ञा जान दे करी मन बिहारी लाल कर्म कांड पुराण र कथा कर हे श्रवण इटा आमर पुराण है से इटा ब्राह्मण गोसाई मनकर पुराण बिहारी लाल कर्म कांड रे सब विवाह चरित्र कथा लिखा हां आहा शुण शुण सुज्ञा जान दे करी मन
विवाह चरित्र कथा तो कर हे श्रवण अरे एठू अंते जहा है शुण दे मन पुराण कथा तो कर हे पुराण कथा कर हे श्रवण पुराण कथा कर हे श्रवण तुम्हें मन दे करी सोन मोर कथा के मन दे सोन तो पुराण रहे ज्ञान मोर कथा के मन दे सोन এটা টি গণপালি আর সেমানে এম গণপালি আসছন हाँ हाँ বেলে এবিসিডি ঝেড তক গণপালি এখাথিবা এম আছে টি আছে বেলে তো ঝেড বি থিবা এমা আমার গণপালি কিউ গণপালি আমার এম গণপালি র গণেশ দাদা 200 টঙ্কা প্রদান করিছেন हाँ हाँ সেই রাধা কৃষ্ণ তাঙ্ক কোটি পরমাই দেথান তো বলা আনন্দ কবা हरी बरा তো ইহাতে যেতেটা পড়বার তক পড়মা हाँ আর তারপরে ঘরকে যাবা পছে দেখা তো দুইটা দেইছন আমার দাদা জনে দুইটা ভিতরে গুটে কহমার সবকটা চারটা নেই কহিয়ে বাবু ফের আমি 13 বজে স্টার্ট পছরে বিপদ হ্যাঁ এই কথাটা মনে বুঝিয়ে দিলি যে আচ্ছা পছরে नहीं सुनो चाल मुझसे विवाह कथा नहीं बुझे दिल जिते बेले आमे विवाह करछ हाँ हाँ सही समय रे स्वामी स्त्रींकर पाद तले पड़ी कर जो हाय केनता